हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तेबे आमे मंगलवार 8/7/2025 शिशु वाटिका प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी पर आम लेसन प्लान तैयारी करदेबा। तो प्रथम रोचे आमर शिशु वाटिका पिला जहाँकि प्रथम पीरियड 10:30 रु 11:15। शिशु वाटिका पिला से समय गोल बैठक हो प्रसंग विकास दिग हो सामाजिक, आवेगिक और नैतिक विकास। मुख्य धारणा हूँ मामू घरे क्यों मैंने रही था कहींपर। एलकोड हूँ CG4 C.4.1। प्रत्याशित फलाफल हूँ मामू घरे क्यों मैंने रही था नाम कहे। शिक्षणीय कार्य हूँ प्रत्येक शिक्षार्थी निज नाम सह मामू घरे क्यों मैंने रही था कहे। TLM आम नहीं पार फैमिली पोर्ट्रेट नहीं पार जैसे चित्र कार्ड रही अर्थात मामू घरे रोकवा सदस्य चित्र रही। आसछि प्रथम श्रेणी पिला से समय सर्कल समय हूँ विषय व प्रसंग। मुख्य धारणा हूँ चित्र आधारित आलोचना। एलकोड हूँ ECL 1.4.1। प्रत्याशित फलाफल हूँ खेल संपर्कित चित्र देखाई प्रश्नर उत्तर कहे। जमीक खेलुवार चित्र देखाई से संपर्कित प्रश्न पचरा हे आ खेल पड़िया हूँ चित्र बस्टर TLM रूप नहीं पार। तापर द्वितीय पीरियड 11:15 रु 12टा। शिशु वाटिका पिला मुक्त खेल तार विकास दिग हूँ शारीरिक विकास। मुख्य धारणा हूँ आबद्ध क्षेत्र में रंग देवा। एलकोड हूँ CG2 C.2.1। प्रत्याशित फलाफल आबद्ध चित्र मध्य रंग दे पारे। शिक्षण कार्य से विभिन्न चित्र रंग देवे। चित्रकार रंग हूँ आमर TLM। तापर से समय प्रथम श्रेणी पिला प्रसंग रोचे बाड़ी बगीचा। साप्ताहिक पुनरावृत्ति हम से आम मुख्य धारणा हूँ साथी को विभिन्न काम साहाय्य। एलकोड हूँ DG1 SW 3.11। साथी को कार्य साहाय्य करेंगे जमी दृष्टिबाधित पिला, श्रवणबाधित आदि पिला अभिनय कर देखिए और से साहाय्य केमती कर देखिए। आम कि ऑडियो विजुअल नहीं पार से देखे पारिबा। तब तृतीय पीरियड 12:40 शिशु वाटिका पिला संख्या और परिवेश ज्ञान विकास दिग हूँ बौद्धिक विकास। मुख्य धारणा हूँ पशु नाम कहे। एलकोड हूँ CG7 C.7.1। प्रत्याशित फलाफल पशु नाम कहे। कार्यफर्द 14 पृष्ठा 25 को करेंगे। पशु नाम कहे जमी बाघ, सिंह, हरिण इत्यादि। TLM हूँ पशु कार्ड बा एनिमल पपेट में नहीं पार। प्रथम श्रेणी पिला बाड़ी बगीचा प्रसंग साप्ताहिक पुनरावृत्ति। तार मुख्य धारणा च अक्षर बारंबार देखिए पढ़ी चिन्हे। एलकोड हूँ DG2 SCL 1.3.8A। प्रत्याशित फलाफल च अक्षर चिन्हट करेंगे। कांथर टंगा थी शिक्षण सामग्री च अक्षर को चिन्हट करके लिखे। चित्र कार्ड शब्द कार्ड आम TLM नहीं पार। तापर आस चतुर्थ पीरियड शिशु वाटिकार पिला कला और सौंदर्य और सृजनात्मक विकास हम। विकास दिग हूँ कला, सौंदर्य और सृजनात्मक विकास। विभिन्न प्रकार कला सामग्री व्यवहार समय भिन्न भिन्न कौशल अनुसरण करेंगे। एलकोड हूँ CG12 C.12.1। प्रत्याशित फलाफल हूँ माटी विभिन्न सामग्री तैयारी करेंगे। माटी विभिन्न सामग्री तैयारी करवा शिखा। तर TLM हूँ माटी, पानी और रंग। तापर आसीगला प्रथम श्रेणी से समय ना बाड़ी बगीचा साप्ताहिक पुनरावृत्ति। तेज मुख्य धारणा हूँ आकृति आकार आधार में चित्रकार को सजाइबे। एलकोड DG3 IL 3.6। आकृतिर आकार आधार में चित्रकार वर्गीकरण करेंगे जमीक विभिन्न प्रकार चित्र दिखाई देखिए विभिन्न रंग और आकार रंगीन कागज से समान आकृति को एकाठी करेंगे। तापर तार TLM हूँ विभिन्न आकृतिर रंगीन कागज। तापर आसगला आमर 5 नंबर पीरियड 2 रु 3टा। शिशु वाटिका पिला भाषा और साक्षरता। ताकर विकास दिग हूँ भाषागत विकास। तार मुख्य धारणा हूँ गीत शुणवे तापर आलोचना हम। एलकोड हूँ CG10 C.10.1। तापर यार प्रत्याशित फलाफल गीत शुणवे से सम्बन्धी उत्तर देवे। तापर शिक्षण कार्य हूँ जो मूषा कविता रही सम्बन्धी प्रश्न पचार जमी अमार भितर किए पशिला, किए धान खाईला आ मूषा कविता 4टा को आम TLM रूप नहीं पार। तापर आसगला प्रथम श्रेणी पिला कला, सौंदर्य और सृजनात्मक। यार मुख्य धारणा हूँ रचना और कल्पना शक्तिर विकास। एलकोड हूँ DG1 SW 4.18 क। तापर प्रत्याशित फलाफल हूँ अधा चित्र को जोड़ी की पूरा करके रंग देवे। तार कार्यफर्द हूँ अधा चित्र को जोड़ी पूरा करेंगे और रंग देवे। ड्रॉइंग खाता रंग कार्यफर्द हूँ TLM। तापर आसवा आम द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी पिला लेसन प्लान से 8/7/2025 मंगलवार पर। तो देखु 10:30 रु 11:15 प्रथम पीरियड। द्वितीय श्रेणी पिला भाषा मौखिक भाषागत विकास खेल पड़िया हम। तृतीय श्रेणी पिला भाषा मौखिक भाषार विकास वर्षा समय विषय। तापर मुख्य धारणा द्वितीय श्रेणी पिला चित्र आधारित आलोचना। तृतीय श्रेणी पिला चित्र आधारित आलोचना। एलकोड सामानकर हूँ ECL 5.1। तृतीय श्रेणी पिला ECL 1 6.1। तापर प्रत्याशित फलाफल द्वितीय श्रेणी खेल पड़िया आधारित प्रश्नर उत्तर देवे। आमर तृतीय श्रेणी पिला चित्र संबंधी प्रश्नर उत्तर देवे। शिक्षण कार्य सेमती
द्वितीय श्रेणी पिलाମାନଙ୍କୁ यू आकृतिରେ ବସେଇକି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପଚରାଯିବ। ସେମିତି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ୟୁ ଆକାରରେ ବସେଇ ପାରିବା। ଆଉ ଚିତ୍ରରେ କେତେଜଣ ପିଲା ସାଇକେଲ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ପାଖରେ କୁକୁରଟି କ'ଣ କରୁଛି, ଏଗା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବେ। ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ବର୍ଷା ସମୟର। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11ଟା 15 12ଟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଭାଷା ଡିକୋଡ଼ିଂ ଶିଖିବେ, ଯାହାକି ଚାଲ ଘର କରିବା, ସପ୍ତାହ 3 ଦିବସ 2କୁ କହିବେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଭାଷା ଡିକୋଡ଼ିଂ ଲିଖନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କହିବା ଆଗରୁ କରିବା, ସପ୍ତାହ 3ଟାକୁ କରିବେ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଗଲା କ'ଣ ନା ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ର ଲ ଚିହ୍ନନ କରିବେ, ମାତ୍ରାଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପଠନ କରିବେ, ଅନୁସାର ବିଶ୍ରକ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ୟେଲୋ କୋଡ୍ ହେଉଛି ECL 1 5.8, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ECL 1 6.6A ବା କ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଳ ଳ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରିବେ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ ଆଉ ଅନୁସାର ବିଶାଖ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ପଢ଼ିକି କହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଳ ଳ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଖାତାରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ହେଉଛି ଆମର ଶବ୍ଦ ଚାର୍ଟ, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ 18କୁ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଗାନ୍ଧୀ ଚାଲୁଥିଲେ ସେଇ ଟପିକ୍ଟିକୁ ସରବ ପଠନ କରିବେ। ଟିଚର ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ସରବ ପଠନ କରିବେ, ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବେ, ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବେ। ଯେମିତି ଅଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଂଶ, ସେମିତି ସଜେଇକି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ପୃଷ୍ଠା 24କୁ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ସେମିତି ଆମର ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ପଠନ ବାବାରେ ବୁଢ଼ୀ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଭାଷା ପଠନ ବୁଢ଼ୀ ଓ ଛେଳି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଗପର ସାରାଂଶ ନିଜ ଭାଷାରେ କହିବେ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ପଠନ କରିବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ECL 1 5.6 ହେଉଛି ୟେଲୋ କୋଡ୍, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ECL 1 6.6 ଗ ହେଉଛି ୟେଲୋ କୋଡ୍। ତାପରେ ଆସିଗଲା ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆଙ୍କର ଗଳ୍ପର ସାରାଂଶ ନିଜ ଭାଷାରେ କହିପାରିବେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଛେଳି ଗପଟି ପଢ଼ିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତି ପିଲା ଗପଟିକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ କହିବେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଗୁଡ଼ି ଓ ଛେଳି ଗପଟି ପ୍ରତି ପିଲା ପଢ଼ିବେ, ପରେ ଗୁଡ଼ି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଟିଏଲ୍ଏମ୍, ଆଉ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଟିଏଲ୍ଏମ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ସିଧା ଘର ଟାଣିବା, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ଖେଳିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଭୂଲମ୍ବ ବହୁ ସମାନ୍ତର ତିର୍ଯ୍ୟକ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ୟେଲୋ କୋଡ୍ IL 5.5, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ILM 6.11। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ସିଧାଗାର ଜାଚ୍ଛାଗାର ବ୍ୟବହାର କରି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଅନୁଯାୟୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 4 ନମ୍ବର କରିବେ ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିକି ଚିତ୍ର କରିବେ। ତାଙ୍କର ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ଗଣିତ ଖେଳ ବହି ନେବେ ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ନେବେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଆବାକସରେ ଗଲି ରଖି ସଂଖ୍ୟା ଗଣିକି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବେ। ଆବାକସ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ହେଉଛି ଟିଏଲ୍ଏମ୍। ତାପରେ ଆସିଗଲା ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଗଣିତ ସପ୍ତାହ 3 ଦିବସ 6କୁ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 3 ଦିବସ 6କୁ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ଆଉ ଶୋଇ ରହିଥିବା ତେରଛାଗାର ଚିହ୍ନଟ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଆକୃତି ଚିହ୍ନଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ୟେଲୋ କୋଡ୍ ହେଉଛି IL 5.5, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ୟେଲୋ କୋଡ୍ ହେଉଛି ILM 6.25। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ଶୋଇଥିବା ତେରଛାଗାର ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଆକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର 22 ପୃଷ୍ଠା କରିବେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର 4ଟି ଲେଖାଏଁ ବସ୍ତୁର ନାମ ଲେଖିବେ, ଯେମିତି ସିଲିଣ୍ଡର 4ଟା, କର୍ଣ୍ଣ 4ଟା, ଗଲ 4ଟା ଇତ୍ୟାଦି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ଗଣିତ ବହିର ହେଉଛି ଟିଏଲ୍ଏମ୍, ସେମିତି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ହେଉଛି ଟିଏଲ୍ଏମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ପୁରା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଲେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର। ଏମିତି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ବାଟିକାର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍। ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ପୁରାପୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।